না তোমাকে একটা করতে পারি? না না, এখানে না, এখানে করবো একটা। আমি তো আমি তো এমনি ওই টাইম পাস করার জন্য কথাটা বলছিলাম। মানে তুমি আমার রাগ করো না। একবার একটু করি। কি গো, করবো? ঠিক আছে। করি। হ্যাঁ, कपालभाति प्राणायाम, प्राणायाम की प्रक्रिया में दूसरा विशेष खास अभ्यास। কোনদিন করিনি তো, তাই এবার এবার ঠিক পারবো। আর একবার করতে দেবে? মা কালী পারবো। হ্যাঁ, কি করবো? इस प्राणायाम के द्वारा आपका मुख आभा में ज्योतिर्मय तेजों में उसके ऊपर अपने आप आकर्षण आएगा, तेज आएगा, ओज आएगा, आभा आएगी, लालिमा आएगी। सांसों को बाहर छोड़ते हैं। देखो, শ্যাম্পু করেছো না? শ্যাম্পু করেছো? না, একটা চান্স দাও, 100% এবার করেই দেবো। করি। दोनों हाथ ध्यान में करा के सांसों को बाहर छोड़ दे और पेट अपने आप अंदर